विधानसभा चुनाव के प्रचार में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशी प्रचार के नए नए तरीके अपना रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी लखन चंद्र घुरोई एक अलग ही अंदाज में नजर आए। दरअसल अमड़ाई ग्राम के पास स्थित एक दुकान पर बीजेपी प्रत्याशी लखन घुरोई ने रुककर वहां खुद कढ़ाई के सामने बैठकर आलू चॉप तलने लगे। उन्हें इस तरह से दुकान में रुककर आलू चॉप तलता हुआ देखकर हर कोई हैरान रह गया। उनके चुनाव प्रचार का यह अंदाज आम लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया और देखते ही देखते यहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। दुकान में आलू चॉप तलने को लेकर बीजेपी प्रत्याशी लखन चंद्र घुरोई ने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उद्योग और रोजगार की भारी कमी की वजह से युवाओं के पास रोजगार का कोई ठोस साधन नहीं बचा है। ऐसे में युवाओं को मजबूरी में आलू चॉप की दुकानें खोलनी पड़ रही है। আমরা গ্রামে প্রচারে এসেছি, রাস্তায় বেরিয়ে যাচ্ছিলাম, দিদিমণি খদ্দেরই নেই। কারণ দিদিমণি বলেছিলেন চপ ভাজুন, বেকাররা কাজ পায়নি, চপ ভাজছে। চপটা খাবে কারা? রোজগার কোথায়? এখানে একটা ইন্ডাস্ট্রি নেই, ঘরে চাকরি নেই, তো গ্রামের ছেলেদের কাজ নেই, তো চপটা কিনবে কে? চপ কিনে পয়সা লাগবে তো। দিদিমণি তো বলে দিয়েছেন চপ ভাজুন, আর ভাজতে চপ কিনবে কে? তাই এসে দিদিমণি চপ ভাজা হবে না, মোদি বলেছে ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে আসবে। আমরা ইন্ডাস্ট্রিতে পক্ষে, শিল্পায়নের পক্ষে, আমাদের কাজের পক্ষে। চপ ভেজে একাধারে চলে, কিন্তু বেকার যুবকরা চপ ভাজছিলেন কোথায়? সিটি সেন্টারে চপ ভাজছিলেন, ঘুগনি বিক্রি করছিলেন, ফুচকা বিক্রি করছিলেন, সবজির দোকান, ফলের দোকান। কবিবাবু বুলডোজারতে ভেঙে দিয়েছেন, পুরো বুলডোজার। যোগী বুলডোজার ভেঙে কাদের অন্যায় করেছেন, যারা অবৈধ নির্মাণ বানিয়েছেন, যারা গুন্ডা মাফিয়ারা, তাদের ঘর ভেঙেছে বুলডোজার দিয়ে। আর কবিবাবু দিদিমণি বলেছেন চপ ভাজুন, দিদির অনুপ্রেরণায় চপ ভাজতে গেলেন, ঘুগনি বিক্রি করতে গেলেন, আর সেই দিদিমণির প্রার্থী কবিবাবু সব ভেঙে দিলেন। তো আজকে বলতে চাচ্ছি চপ ভেজে কিছু হবে না, কারণ দুর্গাপুর ইন্ডাস্ট্রিতে চপ কেনার লোক নেই। তাই এটা বলতে এলাম, এই কারণেই দিদিমণি যা করেছেন দুর্গাপুরকে শেষ করে দিয়েছেন। মোদি যে আসছে ইন্ডাস্ট্রি হবে, আপনার ঘরের ছেলেরা আর চপ ভাজতে হবে না, ঘরের ছেলেরা কাজ করবে, চপ যে वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रत्याशी के चुनाव प्रचार के इस अंदाज को लेकर तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी कबीर दत्त ने उन पर पलटवार किया। तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी कबीर दत्त ने लखन चंद्र घुरोई पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्षी दल के पास अब विकास का कोई मुद्दा नहीं बचा है। कबीर दत्त ने मजाकिया लहजे में कहा कि लखन चंद्र घुरोई ने चॉप तला है, यह अच्छी बात है। अगली बार जब वे उस क्षेत्र के दौरे पर जाएंगे तो उनके हाथ का बना चॉप जरूर खाएंगे। পরীক্ষায় বিকাশ এটা তো কমন ব্যাপার। দেখো এই পুরনো কাশুন্দি, এই একই কথা সে ভাঙা রেকর্ড পাচ্ছে গত অনেক বছর থেকে। আমি যবে থেকে জন্মেছি মোটামুটি তার জ্ঞান হয়েছে তবে থেকে এই জিনিসই শুনছি। তো এর কোনো উত্তর আমার কাছে নেই। তবে আমি আমার কথা বলবো, আমি আমার ছোট লেভেলে আমার মতন করে আমার কনস্টিটিউয়েন্সিতে যদি আমাকে সবাই আশীর্বাদ করেন, আমি আমার মতন করে চেষ্টা করব। বাকিটা উপরওয়ালার ইচ্ছা, মার ইচ্ছা, পরিস্থিতি, পরিবেশ, আর তোমরা গণদেবতা। ভালো বন্ধু হয়, পরের বার বলবো ভেজে খাওয়াবে আমি। দাদা ধন্যবাদ, চললাম। दुर्गापुर से साधन लूज की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।